Izaberi pravi broj. Blitz TV od sada na kanalu. Iris 117, Supernova i M-Sat 17. Alena, ako si sinoć, pretpostavljam da jesi, gledala utakmicu, ni tebi kao ni meni i kao, verujem, ni svima nije bilo lako. Nikome nije bilo lako. Kome je bilo teže? Nama ispred ekrana ili njima na terenu? Ne znam. Ali za reprezentaciju Srbije Evropsko prvenstvo u fudbalu je završeno. Igrali su Orlovi nerešeno protiv fudbalera Danske, ali za dalji plasman neophodna je bila pobeda. Na utakmici nije bilo golova, ista situacija bila je na meču Slovenije i Engleske. Zbog tih rezultata Srbija je takmičenje završila poslednja, odnosno četvrta u grupi C sa 2 boda, dok je reprezentacija Engleske u osminu finala ušla prva, Danska je druga, Slovenija na 3. mestu, ali nastavlja takmičenje kao jedna od najbolje trećeplasiranih reprezentacija. Da li smo bili blizu, a ipak tako daleko od tog jednog gola koji bi promenio tok utakmice u našu korist? Šta je uticalo na ovaj rezultat? O tome ovog jutra razgovaramo sa Stanislavom Karasijem, legendom jugoslovenskog i srpskog fudbala i našim kolegom Goranom Anđelkovićem, urednikom Sportala. Šta da kažem, dobro jutro pre svega, a da li je dobro jutro? I uopšte, evo, da li je gorak ukus posle ove utakmice i posle ovog rezultata? Da li bi nam možda bilo lakše da smo izgubili utakmicu? Pa ne bi bilo lakše zato što istorija piše rezultate. A mi nismo ekipa koja može da pravi rezultate dobre kad je najvažnije. I to na ovim ovakvim takmičenjima, a ne u prijateljskim utakmicama. Jer kad igraš prijateljsku utakmicu, igraš opuštenije mnogo, a kada igraš na ovakvom jednom turniru evropskom, onda moraš da pobeđuješ. Međutim, nisam video tu snagu koja je mogla da izmeni situaciju, kad kažem da napravi bolji rezultat, jer ja ne verujem u ovaj tip igrača. Upravo sam zato htjela da vas pitam, s obzirom da ste igrali na napadačkoj poziciji, kako komentarišete to što se počelo bez skoro jednog napadača, odnosno samo sa jednim, u utakmici koja je toliko važna, nakon 2 utakmice na kojima smo postigli samo 1 gol? Ja ne znam što se potencira stalno. Igramo 1 špic, 2 špica, 3, 8, 12, ne znam ja. Jednostavno, fudbal se igra na celom terenu i svuda, na svakom delu terena. Imaš tih 120 metara koje moraš da trčiš i gore i dole i da tražiš rešenja. Ja gledam to drugačije. Nemamo mi kvalitet fudbalske igre. Mislite na ceo tim? Na ceo tim. Tu se pojavljuju neki igrači koji jednostavno, ja lično mislim da sam ja trener, ne bi bili na spisku uopšte. Ali takva je situacija da kažu svi da nemamo bolje. Ako nemaš bolje, onda šta da radiš? Ko stvarno ne bi bio, ako mogu da pitam, sad mene zanima, ko ne bi bio na vašem spisku od ovih 26 igrača, a ko bi bio, a nije tu? Pa znaš šta, ne bi ja hteo da ulazim u analize. I kad sam dolazio ovde, pitao sam se da li da dođem uopšte, jer ja sam čovjek koji ono što vidi, priča i razgovara, ali... A ono što vidi i nacija, vi to kažete, i to je zato... Pa jeste, ali... I treba pričati. Pa treba pričati, ali je situacija takva da jednostavno ipak treba neka podrška. Naprimjer, za mene je skandalozno to što je Tadić uradio. Pazite. Mislite na izjavu ili mislite na igru? Ma, on ne igra uopšte. On je balerina jedna, obična. Mislim da ja sam njega prozvao balerina, ali oni se ljute, nek se ljute. Ali ne vredi kad ti nemaš kvalitet maksimalni da praviš vedetu. I on sad izađe, na primjer, za govornicu i kaže pred jednu važnu utakmicu, kaže, na primjer, ja sam ovdje najbolji igrač, ja najviše zaslužujem da igram, ja tamo vamo, ja sam kapiten. Ali jesi ti kapiten ili ovi momci? Jesu oni tebe napravili? Oni tebe prave. Nisi ti što nemaš desnu nogu. Primjera ja kažem sad. Znači moraš da budeš kompletan jedna ličnost da bi mogao da razgovaraš na taj način. A ne još na ovakvoj utakmici ili pred utakmicu kao što je on nastupio. A je li ta izjava, evo kad smo već se dotakli te izjave Tadićeve, da li ta njegova izjava posljedica loše atmosfere u prethodnom periodu ili je izazvala lošu? Kako nije? Pa nije izazvala. To se dešava. To je nešto što traje.
Jer ako ti o sebi imaš tako veliko mišljenje, šta da kaže Dragan Džajić i da kažemo mi ovi koji smo prošli matori, koji smo u penzijama odavno, pa šta mi da kažemo, jer mi imamo rezultate. Oni nemaju rezultate. Pre 24 godine ste bili na evropskom prvenstvu. I sada dođete, mjesto da iskoristite situaciju, vi je ne koristite, nego koristite za svoju promociju. To nije... Završite u tih 8 koji sad se vraćaju nazad. Upravo tako i to je bolna činjenica. 24 reprezentacije učestvovalo na evropskom prvenstvu, samo 8 napušta grupnu fazu i ide kući. Nažalost, mi smo među tih 8. Ja se pitam i nemam taj odgovor, a nema ga niko. Da li je moguće smo mi toliko u rangu tih 8 najlošijih reprezentacija? Negde smo među prvima, kad treba da odemo. Pa eto, godinu i po dana posle Katara isto. Neverovatno, ali ja bih se sada nadovezao na gospodina Karasija. Malo kasnije će u istoriji jedan neverovatan podatak, ali nešto da kažemo o atmosferi. Slažem se sa gospodinom Karasijem što se tiče kapitena Dušana Tadića. To se ne radi tako. Mislimo na reakciju posle Engleske, pa čak i na reakciju sinoćnu posle, nakon eliminacije, gde je opet stavio sebe u prvi plan, istakavši da nije zaslužio takav tretman. Atmosfera. Mislim da je atmosfera dobra, ali na veštački način. Nema tu hemije, nema one prirodne, dobre atmosfere. Između koga, Goksi, ako možeš da nam pojasniš? Da li je između samih fudbalera ili između selektora i fudbalera? Sve je veštačko. Sve mi je veštačko. I odnos selektora prema igračima, i odnos igrača prema igračima. Nema te hemije i druženja kakva je bila u generacijama Stanislava Karasija i kasnije u doba Dragana Stojkovića kada je bio kapiten. One prirodne pravog druženja i prave dobre atmosfere. A samim tim to osjećaju navijači, otuda i nema navijača na tribinama. Rezultat bi možda i bio da ima te atmosfere. Atmosfera je mnogo bitna. Vidimo igrače koji sebe ističu u prvi plan, ali ne pokazuju taj neki kolektivski duh. Recimo, primjera radi, glupo je sada, ne volim da se poredim sa Hrvatskom iz više razloga, ali Hrvati nakon eliminacije, svi do jednog, su popadali na teren, plakali, pokazali suze i kamerama, pričali teškim tonom i glasom. Naši igrači, niti smo videli suze, niti primećujemo, boli eliminacija, vidimo na ovoj slici da im je teško, drže se za glavu, ali nema onih iskrenih suza. Pa razliku se izjave na presu selektora Dalića i Dragana Stojkovića isto. Kod Dalića je bilo više emocija. Samim tim i to. I nekako se razlikujemo, zato kažem, Hrvati imaju tu neku prirodnu, dobru atmosferu, imaju kult reprezentacije i na terenu i na tribinama. Mi nemamo ni kult reprezentacije, samim tim nemamo ni dobru atmosferu, a onda nemamo ni rezultat. A gde se izgubio kult reprezentacije, gospodine Karasi, kod nas? I da li se izgubio? Pa izgubio se onda kad smo mi napustili fudbal. Jednostavno, kod nas se znao red. Ko može da igra, ko ne može. Drugo, nemojte zaboraviti, smo mi bili stara Jugoslavija. U Jugoslaviji je bilo toliko dobrih klubova, toliko dobrih igrača. Trebalo je doći u reprezentaciju. I ti kad dođeš, ti normalno hoćeš da zadržiš svoje mjesto. Ovdje je kao prolazno. Jednostavno, reprezentacija dođe kao njima prolazna početna tačka za prodaju naredne sezone. Jer sad treba nova sezona da počne. Je li to glavni motiv igranja u reprezentaciji, da se prodaju igrači? Danas je vrlo važno šta vi kao novinari pričate o igraču. Šta pišete. Jer znamo mi malo više i bolje nego što oni razmišljaju. Ne možeš, za 100 evra će da vas kupi svako i da napišete šta hoćete ili da kažete šta hoćete. Tu je problem što su igrači vezani za novinare, a novinari ih hvale onoliko koliko ti je dubok džep. I to ti je vrlo jednostavno pogled kao pogled. Ja to govorim sa strane igrača. Ja se sećam i bio je neki novinar ranije u Novostima. Dok sam ja igrao, mogu se da dam i 2, i 3, i 5 golova. Ja bi dobio najveću ocenu 7. Samo zato što mu jednom nisam dao jedan boks cigareta i jednu flašu viskija na povratku iz inostranstva. Tako da... Drugo je vreme, totalno. Ja se sećam naslova u čuvenom jugoslovenskom sportskom listu Sport. Baš je ovdje bio u ovoj zgradi stane. Bio je naslov Konac Delo Karasi. U smislu Konac Delo Krasi, ali igra reči Karasi posle čuvene utakmice u Atini.
Da, novinarstvo, sad ja ne bih o novinarstvu i to je neko drugo doba, drugo vreme, Ali drugačije da, kao i da, ovaj da. fudbal, ali ne pratimo moderan tok fudbala. Na ovom evropskom prvenstvu svi igraju fudbal osim nas. Mogu da se složim sa selektorom da smo i sinoć odigrali relativno dobru utakmicu, ali koliko je to dobro na nivou ovakvog današnjeg fudbala? Dodavanje lopte na prst, na palce jedne noge, muljanje kroz dve noge, s leva na desno, s desna na levo, bez završnice, to nije ovaj modern fudbal. A zašto smo igrali ovakav fudbal? Da li to ne zavisi, pretpostavljam, od kvaliteta igrača? Mi smo se upoređivali sa različitim ekipama koje, evo vidimo na ovom evropskom šampionatu, da su igrale mnogo savremeniji, dinamičniji i konkretniji fudbal nego mi. Pa skoro svi su igrali bolje od nas. Ali ima jedna situacija koja je neobjašnjiva. Da ti nemaš u svojoj zemlji, nemaš trenera na nivou onoga koji treba da uči igrača. Jer pogledajte, svaki igrač koji primi, on uzme loptu i nosi ko konobar da servira, pošto je naučio da servira. I zato gubiš i vreme, gubiš i akciju i gubiš situaciju da dođeš u završnicu. Ti moraš da igraš brzo, vidiš igrača, mi smo to učili godinama. A zašto Stanest ne igramo, ne pratimo taj tok modernog fudbala gde se igra brzo, da se koristi snaga na terenu? Da se trči. Da se trči, mi to nemamo. Mi stvarno nekako u mestu igramo i čekamo kraj, ne znamo šta čekamo, bez završnice. Evo, Mitrović nevidljiv, Vlahović nevidljiv. Svi su bili nevidljivi. Nevidljivi. A sinoć, da se nadovežem na Lenu, jesmo počeli sa jednim napadačem, ali u finišu završili smo sa čak i 5 napadača, ako računamo tu i Tadića i Sergeja, pa Vlahovića koji je ušao i Jovića koji je ušao. Misliš, oni koji stoje tu? Bravo. Dobro ste mi ispravili. Dobro ste mi ispravili. Ovdje je veliki problem. Ja stalno govorim, iako mene ne vole zato što tako govorim, ali nemamo određene trenere koje treba da uče klince. Danas doći u jednu Crvenu zvezdu, u Partizan, u drugi klub, bilo koji, moraš da imaš obrazovanje fudbalsko kao u školi. Ja kad pričam, oni se smeju. Ja kažem, moraš da naučiš igrača da piše pismo, fudbalsko pismo. Znači, to je vođenje lopte, žongliranje, odnošenje, pasovi, skokovi, šutiranje. Pa mi nemamo jedan šut na gol. Juče nema gol i nema šuta na gol. U kojoj moramo da pobedimo. Imali smo jedan. A jedan smo imali. Jedan, da. Nisam ga zapisao. Nisam ga notirali. Da. Hajde da vidimo šta je... A kad kažete škola, evo samo hteo sam da postavim jedno pitanje, ali me zanima, da li mi uopšte imamo školu fudbala koja prati evropsku školu fudbala? Pa ja bih rekao da nemamo. Da bi imao školu, svi klubovi u Srbiji bi morali da imaju poligona. A kad bi sada rekao ja ovima da objasnim šta je poligon i šta se na njemu uči, oni bi mi se smejali. Ali šta vredi? Ja sam jedna škola koja je Miljanov naslednik i u jednom smislu, i u ljudskom, i u drugom, a da ne pričamo o znanju. Jer kad je jedan takav stručnjak rekao da ja idem njegovim putem kad je u pitanju trenerski posao, ja sam prestao da budem trener samo zato što jednostavno vidim da ne mogu da prođem sa mojim razmišljanjem i mojim načinom pripreme i igrača. I danas kada bi spojili neke igrače koji sam ja trenirao pred 10, 20, 30 godina, oni bi vam svi rekli nema boljeg od šefa. Jer da bi bio neko trener, nije dovoljno samo da trenira. Moraš da vodiš dete. Danas vidite deca šta rade. Ubijaju na svakom koraku. Bodu se, drogiraju tamo ovamo. Mi to nismo imali. Zato samo što smo imali Miljana koji je bio tu ispred nas i koji je učio nas ono što nisu naši roditelji mogli da nas nauči. Šta je bio imperativ igranja za reprezentaciju u vreme kada ste vi igrali, a šta je sada imperativ ovim igračima? I današnjoj deci, kad kažete... Pa moram da vam kažem da je u jednom vremenu
Ja sam, evo, daću vam moj primjer razvijanja. Ja sam došao u Zvezdu 59. godine. I odmah sam došao na Miljane, iako sam ja bio u Partizanu. Znači, bio sam u Partizanu godinu dana i bio je Rumun, jedan trener, i kad je Rumun otišao u Rijeku da trenira Rijeku, tad su mi rekli, bato, dođi na proleće. Ja kažem, zašto da dođem na proleće? Pa kaže, nema mesta u sali za trening preko zime. Ja kažem, zašto kad ja sam ovdje najbolji igrač? On kaže, kako to? Pa reko, lepo. Jel ima neko bolji od mene tu na terenu? Zato što smo mi kao klinci na utakmici, izađem na ulicu, nosim 2 cigle. I te 2 cigle postavim ovako i sad zovem drugare iz škole, dođite da igram protiv vas. Bezobrazno s moje strane, ali tako se postavlja. Ali zašto sam ja bio takav? Zato što sam znao sve što je trebalo u fudbalu. Možda je tako mislio i Tadić kad je izjavio. Pa ne može, zato što nema pokriča. Ja sam bio i brz, ja sam bio i dobar tehničar i kad pogledam kompletno kako treba da liči igrač, on treba da liči na to. Da liči i da zna sve. Kao kad hoćeš da daš neku ocjenu u školi, pa treba ti sada kao za Vukovca, ti treba jedna 5 više. Teško je porediti doba fudbala, ondašnjeg, ne može da se poredi. Neuporedivo je, ali meni je žao što nemamo sistem, makar da sačuvamo sistem koji je nekada bio zdrav, da taj sistem poštujemo i vrednujemo danas na modern način. Ok, danas su telefoni, koristimo mi telefone, ali na kvalitetan, pravi način, u fudbalskom smislu i u žargonu, sada rečeno. Stane ovo figurativno rekao kao cigla, ali današnja deca koriste telefone igrajući PES i FIFA, a ne igraju između 2 drveta, kao što smo mi igrali i ne viču Vlahović gol, kao što smo vikali Karas i Džajić i ostali. A evo, igrači su posle utakmice, čuli smo nekoliko izjava, oni su razočarani, rekli su da je žal, to je rekao Rajković, i da je neuspeh više njih. A selektor je rekao, pa nije, nismo se obrukali, nismo bili, kako kaže, vreća za udaranje. Lepo što smo se kvalifikovali. Pa ako je to bio motiv samo da se kvalifikujemo... To razmišljanje meni izuzetno smeta. I to da nije ni jedna utakmica dobijena zapravo. Selektor je vođa ovog tima, u ovom slučaju Dragan Stojković. Po meni neprimerene izjave i kontraproduktivne, upravo to što ste, Lena, sada citirali njega, ali i ono što je ranije govorio, pa ne igram ja na terenu. Na taj način omalovažava sve ove igrače kakvi god da su. Kad igrači čuju, aha, ne igra on, nego mi igramo, sad on svaljuje krvicu na nas, pa gubi se taj neki motiv, neki naboj, neka energija i onda nema hemije o onoj atmosferi dobroj kako smo pričali. Da li se... Najbolju izjavu, izvini Miljane, samo da kažem, najbolju izjavu koju sam čuo sinoć je od Strahinje Pavlovića, po meni i najboljeg igrača na ovom turniru, koji je rekao, nismo bili hrabri, otvoreno, iskreno i zato nas nema u osmini finala. Moramo da pokažemo tu neku hrabrost. Mi to nismo pokazali. I da citiramo kolegu našeg Sergeja koji je rekao da je gol Luke Jovića samo nam produžio agoniju. Bravo, upravo tako. I ispade da je tako. Ali nismo bili ni hrabri ni opasni, opet da dodam Pavlovićevu izjavu, i činjenica nije tako. Ono dobacivanje lopte, pa ići s leve na desnu stranu, to je malo zamara i naš gledaoce. A rivali uživaju u takvoj igri jer znaju da su onda nisu u opasnosti, a mi pokušavamo nešto, ne znamo šta pokušavamo, na kraju nevidljivi svi napadači koji su igrali. Jer nemaju loptu. Gospodine Karasi, jel se slažete sa kolegom Goranom vezano za selektora Pixija? Pa ne slažem se, moram da kažem da se ne slažem. Nevezano što i ja u jednom delu mislim isto tako. Ali ne može da se svaljuje zato što selektor ne igra. Pixi je bio veliki igrač i veliki je, ajde, vidim da razume fudbalsku igru, ali to mora da gurne, kažem, u glavu igračima koji igraju slobodno u drugim zemljama i kažu, na primjer, novinari, ja opet moram novinare, pošto su oni jedni od glavnih krivaca što se pojavljuju ovakve utakmice. A to je da oni jednostavno huškaju igrače i u glavu im sipa da su oni veliki igrači. A ja ću vam reći, od ovih igrača,
rekao sam malo pre ko bi igrao, ko ne bi igrao, neću imenski, ali onaj ko ne zna da ima levu nogu i desnu nogu, on ne može da igra fudbal. To je poenta, zato što nema obuku. A većina ovih igrača koje je u reprezentaciji nema to. Nema igru glavom. Nemoj da čekaš Mitrovića da da gol glavom. Što ti ne daš gol? Znate, to Mi učenje... mislimo da imamo dobre igrače, ali nemamo igrače. Nekada su bile igrači vođe u svojim klubovima. Mijatović u Realu, Savićević u Milanu i da ih ne nabrajamo. Ovi današnji igrači jesu dobri, ali nisu vođe u svojim klubovima i umišljeni su da su, Da jesu. da su i vođe i zvezde, ali nisu. Izvini, a za koje klubove govoriš? A ko igra u našoj ligi? Koji je igrač u reprezentaciji iz našeg Na evropskom takmičenja? prvenstvu, da. Nema. To je ta škola koja nam fali. Ali obuka škole. Ali ne vredi. Odakle krenuti onda? Pa krenuti od nas penzionera. Vrati nas penzionere da učimo decu, da ju usmeravamo fudbalski. Ja ne govorim zbog sebe, nego govorim uopšteno. Pametan čovjek gleda gde može da profitira. A može da profitira samo kod onog koji zna. Stane, kako biste se vi izborili sa menadžerima koji su danas također veliki problem u sportu, a ne samo u fudbalu? Jer činjenica je da ne igraju talentovana deca, nego igraju deca nekog koga menadžer traži. nekih bogataša koga menadžeri traže. Da ti kažem, kad Evo bi vi kao vratili... iskusni, kako biste se u današnje vreme izborili s takvim menadžerima? Pa I da li jednostavno biste se izborili? ne bi dozvolio da bude menadžer ni jednom igraču koji igra za reprezentaciju. Znači, taj koji je tu i ima menadžera, on ima menadžera od pionira sad. Ja nisam imao leba da jedem, To je to. a ne menadžera. Tad je bio sport, u vaše vreme je bio sport. Ovo danas ne mogu da kažem da je sport. Ali je strašno kad dođu roditelji, da ih slušate na tribinama, šta oni pričaju, kako se ponašaju. Ono što je za mene najteže, to je ponašanje majki. Kad majka dođe na utakmicu ili na trening, pa onda ona savetuje sina, pa savetuje trenera šta treba da radi sin. To je problem. Udaljite roditelje od dece koje dolaze na trening. Samo za kraj, ja sam htjela da vas pitam kratko na koga računate, ko su vam favoriti možda za osvajanje, evo da nam otkrijete to od timova koji su se plasirali dalje. Pa ja volim Špance, volim Francuze i donekle sada u novom sistemu Engleze. Dobro, Gorane? To je otprilike neka grupa timova koja može da osvoji evropsko prvenstvo, što ne mora da znači da je to, sad i rekao sam ja, pa oni će da osvoje. Da, slažem se sa Stane. Da, to je krug tri reprezentacije koje su kandidati. Pa nema drugi, čak i Nemci nisu to što su govorili i što govorili i što Portugal. pričaju. Portugal koji stihijski gradi rezultat i opet ne bih Austrija kao stavio u nekih drugi plan. zanimljivih. A od tih reprezentacija izuzetno su pokazali i Austrijanci, pa Švajcarci koji sve mislim pašće, ali oni se naprotiv dižu. Ali, pošto imamo malo vremena, da iznesem jedan neverovatan podatak za koji možda ni Stane nije znao, iako je iz tog vremena naša reprezentacija na evropskim prvenstvima za 60 godina, 6 decenija, ima samo jednu pobedu na evropskim prvenstvima protiv Norveške 2000. godine. Pre toga smo poslednji put pobedili sa Džajićem Englesku 68. Pa Norvešku 2000. I evo još nemamo pobedu, a naravno evropsko prvenstvo je za 4 godine. Ukupno 6 decenija će proći. Naša reprezentacija ima jednu pobedu na evropskim prvenstvima. Kako stoje stvari, sačekat ćemo još da ih pobedimo. Hvala najlepše na gostovanju u Jutru na Blicu. Hvala.